अन्योन्य दाम्पत्यत फलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य इष्टदेवता कुलदेवता प्रार्थना देवता परिपूर्ण कृपया कटाक्षसिद्ध्यर्थेन आचन्द्रार्कं वंश अभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य उद्योगस्थानेषु व्यापारस्थानेषु उपरि उन्नत पदवी सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजय प्राप्त्यर्थं राज्याङ्ग कार्येषु सर्वकार्य दिग्विजय प्राप्त्यर्थं यजमानस्य मनसा संकल्प प्रकारेण सर्वकार्य दिग्विजय प्राप्त्यर्थं यजमानस्य गृहे कुमारस्य कुमार्याः शीघ्रमेव विवाह योग्यता सिद्ध्यर्थं यजमानस्य गृहे कुमारस्य कुमार्याः शीघ्रमेव उद्योग प्राप्त्यर्थं यजमानस्य गृहे कुमारस्य कुमार्याः सत्सन्तान सौभाग्यता फलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य गृहे धनकनक वस्तुवाहनादि अभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य गृहे अष्टलक्ष्मी वैभव प्राप्त्यर्थं यजमानस्य श्री धन्वन्तरि नारायण स्वामी